Moharram, a festival that symbolizes communal harmony under the belief that Ishvara, Allah, Nene, Yella, which means Ishvara and Allah are one and the same, was celebrated with great devotion in Gudenakatti village of Kundgol Taluk near Hubballi, where members of the Hindu and Muslim communities came together to mark the occasion. As part of the annual tradition, villagers constructed 2 dolis for this year's Moharram celebrations. One doli bore the words Ishvara, Allah, Nene, Yella along with an image of Ishvara symbolizing religious harmony. The second doli featured an image of Mecca Medina also representing communal unity. The 2 dolis were constructed by Dawal, Eligyar, Kadir and Jatigir. On the final day of Moharram, the 2 dolis were taken out in a procession from the village's 2 mosques and brought to a stage erected on the premises of the government higher primary school. Devotees prayed for the fulfillment of their wishes by offering fruits, puffed rice, jaggery and sugar. After the offerings, the 2 dolis were taken from house to house across the village where devotees continued to offer sugar and jaggery as part of the celebrations. Residents of the village, people from the surrounding areas and members of all religious communities participated in the festival, celebrating Moharram with devotion, enthusiasm and a strong spirit of communal harmony. ಗುಡಿಂಗಟ್ಟಿಯವರ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲರ ಇದರಿಂದ ವತಿಯಿಂದ ಅದ ಈಶ್ವರಲ್ಲ ನೀನೇ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಧರ್ಮ ಅಂತಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಕೂಡಿ ನಿಂತು ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತಳದ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬದ ಕೊನೆಯ ದಿನ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರಾಗ ಒಂದು ಗುಡಿಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮದಾಗ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಈಶ್ವರ ಅಲ್ಲ ನೀನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಒಂದೇ ಧರ್ಮ ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ದನೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಾಗ ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಡೋಲಿಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಯಾರ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗೈತಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅನ್ನುವಂಥ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಗುಡಿಂಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ.